سلامات لما بتيك توك زلهم كلهم كما يتخونتا حتى ايو تو كاركتر سلازمل اني يمبر تا حزز حسب كوا ستالين قبل سلاسي ارترا سلازلو ني إساياس كقبرو اللزقبوق على محتت انتاي يكات يتزبل ايو تو حسابي هزناي كلنا خون مئنتان كله حتى لو وندي كلنا حتى لنا هايلنا يبعلو حتى تاتلوو خالقتون حتى تاتلووم هذه انتهي كحتى تلوو ستالين نيساس أفوركي قال محتاج قبر الليو من امترتر يقولون مالت ستالين زأكل جازيت إنيا نسمرا قيدو كبقى قلون إساس قال محتاج زي قبر اللهم اللاسيو إلى زحسب انتهالي لو وهيو خوخون هذه انتهي يوم تم حتوتات بخون زلوهم احنا كم تقارو إثيوبيا ولا صحيبة زئتوتهم انتخونت إرتراويان نا إرترا سراويتون آتيو أب تقراي جاف فتصيميو ناي صلاقية فتاوية بزول مبر تسماميعهم كلتيهم حاويرهم مالت حاد عينة رديت حالي وما يكون أنا بزو تقراي جن بتزمت ومصيوم زتفوت فات سلازلو تتفقات نسو قبل عليه تግራይ ዝፈጠሮ ቁስሊ ስለዘሎ ንሱ ከመይ ጌርካ ይኽድሕን ዝኽእል ዝብል ናይ ግድን ተቃለ ምሕተት ምግባር አድላይ ወሳኒ ኮይኑ እየ ዝረኽቦ ኣነ እዚ ቃለ ምሕተት ገብረሉ እዩ ግን እንታይ እዮም ቶም ክሕተት ዘለዎም እዚ እንተተሓቶ ነርካ ከይበሃል ምእንታን ቀዲምና እስኪ ኮምፓይል ንግበር ንሕና ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ንምግባር ንሕና ሃይለ ከም ሃይለ تكالنا ددبيت ون ددبيت ميديا كم ددبيت كنقبر زقبأنا خنقبرينا من مترتر يقولون نايب علنا حتى خنسددينا لذي توم حتى تات نصوم توم نحنا نصدم طرح ويستالين زي حتى طرح خابز خونو اسك حتى تات سددوا لنا عنا انتي تحتت إساياس مس إساياس طرح تيكونا زملكوتهم زبال برقص أب حدا سبعي إيد زلاء تعدي إساياس يشكر كرأيا ስለዚህ ኢሳያስ እንተ ተሓቲቱ ካልኦት እውን ተሓቲቶም ማለት ካብቲ ንስኹም ልሶ ዝኽእል ነገር ወፃኢ ክኸውን ናይ ካልኦት መልሲ እውን ኢለ ዝኣምን ግን ሕቶታት ኣለውና ትብልዎም ናብ ናይ ደደቢት ሚድያ ኦፊሻል ኢሜይል እንተሰዲድኩም ወይ ናብ ስልክና እውን ኣብ ኩለን ቪድዮታትና ክትረኽብዎን ኢኹም ስልክና ክትረኽብዋ ኢኹም ስልክና ኣብ ደደቢት ሚድያ ኦፊሻል ዝብል ናይ ዩቲዩብ ቻናል እናንተ ኣቲኹም ስልክና ኣሎ ኣብኡ ኣብ ፌስቡክ ፔጅ ና እውን ኣሎ ስለዚ ውሰዱ እሞ ብቴሌግራምን ብዋትስኣፕን ላኣኹልና ሕቶታትኩም ክሓቶም ኣለዎም ስታሊን ትብልዎም ማለት እየ ቃለ ምሕተት ክንገብር ኢና ንሕና እውን ንኤርትራውያን ድሌት ዘለዎም በዚ ኣጋጣሚ ባዕሎም እውን ኮሚኒኬት ክገብሩና ንደደቢት ሚድያ በዚ ኣጋጣሚ ከተሓሳስብ ደሊ ፃውዒተ ዝሕልፍ ዘለኹ ነገር ግን ካብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ወፃእ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ዝበሃሉ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ሰብ ሚድያ ኣብ ጋዜጠኛታት እውን ሓዊሱ ቃለ ምሕተት ክንገብር ኢና እዚ ክንገብር ከለና ይርዳእኒ ብዙሓት ሰባት እውን ዝለኣኹሉ የለው ንምንታይ ኢኹም እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ረኽቢ ዘይገበርና ውዕል ዘይገበርና ንምንታይ ትራኸቡ ዝብሉ ኣለዉ ሕዚ እዚኡ ንምንታይ ከምኡ ኢሉ ሓተት ሓደ ሰብ ክብል ኣይክእልን ኣነ ምክንያቱ ቁስሊ ኣብ ሰውነቱ ዝሓዘ ዝቆሰለ ማሕበረሰብ ዝተጨፍጨፈ ማሕበረሰብ ሒዙ ንምንታይ ከምዚ ሓተተ ይንብልን ግን ኩሉ ግዜ ከም ዝብላ ኣብ ደደቢት ሚድያ ተከታተሉ እንተኾንኩም ከም ዝብላ ኣነ እንታይ እያ ተሕቶና ይመስለኩም ትኽክል እዩ ኤርትራ ሎማዓንቲ ተራኺብና እያ ፅባሕ ንጎ እንታይ ከም ትገብረና ክትከድዓና ድያ ክቕፅሉ ትረኽቢ ዘይንፈልጦ እንዳሃለና ምስ ኤርትራ ንገብሮ ረኽቢ ሕቶ ምልክት ክፈጥረልና ርትዓዊ እዩ ትኽክል እዩ ምስ ኤርትራ ንገብሮ ረኽቢ መዋዓዓሊ ዘይብልና ባዕልና እንተተራኺብና ፅባሕ ንጎ ከምዚ እንተበለትና ዝብል ሕልና ዘለዎ እንተተፈጠረ እውን ትኽክል እዩ ጌጋ የብሎምን እዚኦም ኩሎም ግን እታ ሓንቲ ዓባይ ሕቶ ክንሓታ ዘለና ትግራይ 360 ዲግሪ ተኸቢባ እያ ዘላ ኣየን ይሕሸና ኢና ንብል ካብቶም ብዙሓት ሕማቃት
تازحشت نعنا مواسيد كتفترة لنا تخل نجر انتايا زي أنحتت حزب تيك توك يري بزح that's why ونا تيك توك كن مثل لنا لنا زوسنا له أنا خم هايلة خم دبيتون أزيز وصلنا له نزيو انتاي تزوج أن حزيلنا كاب حماق أتون كز حش حماق يخات مرز زي حماق يكونن إرترات غكليو قفعي فتصيما يا بتقراي بعلون كتحطوهم كلهم أنا زرارة من ديم بوليتيكينياتات إرتراون تتصوم دوخ جمر كله ونسقيلو overnight تجمر إز مسلسل كما يكونن جيتها توردا مسيمانة قبراب يمانة مانكي أب دبي تراخيبو زي بايزوي بفلتو أبي أحمد فقيدو مالته أبي أحمد فقيدو اللهم تراخون دم سي إرتراب سلام فتسموه مسولهم منبعر ندحركم وخوينو جيتاتشو نتو غزيام محداروني مرح سلازلو يغيد تواهيلو إرتران يمان مانكي سديدا جيتاتشو نحوحات وكيلو حوحات شعبيان عبدو باي تراخيبهم يوم أزي تراخيبهم جيتاتشو ناو صبوق كنتات كغيرو إيو زبل إمنتي نيرنا كلهنا كومين يروهم حوحاتون جيتاتشو تاجيرو دكتور دبرتسيان يوكلوه بناي دكتور دبرتسيان يوكلنا ورقتي غيلو كومزي غيدو خيوقع خلا كلن تنمسي مانا تبهالن نتاز وكلت تودب مسيو كند منقار مستاز وكلت تودب مسيو أو كند من مخار نهزو مسيو كند من مخار تاجيرو نابي أحمد يغيدو تن زنبران زي نبران تن حسوتو بصحوان ازيو مسلون ديو أنا مالت نمتايكم زي قبرا يكون جيتاتشو بزي أيكون نانو أصوت خالي يتزوكو سنبر جن تاخونتاتكم زي لاس إلى باقينا خطرف مسبلت بزحات لبامات تاخونتات كتلا على الجيرما تقصل دا قديو الكوموني لهم مالتي أنا ون بعلي كومو إيايله موكيرنا إنا كلنا ززكا ألنا جيرنا إنا ناوزيو بسيحنا يوم سئلو بالت وحاتكم زي قبرات كالكم زي قبرا يكونن كومو خيو مسلكم نجهرا يكون كن زارو زلهو ززكا ألنا جيرنا إنا كلنا أوش تزلو يكون أبدأ زلو يكون تقراواي مالت قدمو زناقه قدمو سردو يقالو غيري نمنتا اينا خوم غيرنا إرتراز غبرت ونجل سريحه ختملت كوموني تغيرو ኢትዮጵያት መጽዝ ስለዘላሞ አፍሪሓት الناس ኤርትራ ቀሰቢልና ንኽንጽል ኮሙ ጥራሕሊ ትርጉሙ ስውን እዩ ግን ኮሙ ጥራሕሊ ትርጉሙ እዚዩ ከፊልካ ምሕሳብ ዘድል ንዓይ ትረአየኒ 360 ዲግሪ ተኸበበት ትግራይ እያ እታ 360 ዲግሪ ተኸበበት ትግራይ ክልተ ረብሓ ኣለዎም ኤርትራ ምርኻብ ንዓኣን ምውፃእ ቀዳማይ ረብሓ ስትራቴጂክ ትገብሮ ትረኽቢ ስትራቴጂክ ይኸውን እትረኽቢ ስትራቴጂክ እንተኾይኑ ዘላቕ እንተኾይኑ ህዝቢ ንህዝቢ ረኽቢ ንኽጠናኸር ንሕና ኢና ክንገብሮ ዝግባአና ንሕና ኢና ክንገብሮ ንኽእል ማንም መፅዮ ይሰርሓልና ህዝቢ ንህዝቢ እንተተራኺቡ ኣስተውዕሉ ታዮም ዝብሉ ነይሮም ፀላእትና ታሪኻውያን ዝብሎም ምኽንያት ኣለኒ ናይ ትማሊ ጀኖሳይደራትና እዮም ኣብ ናይ ዝሓለፈ ላይቭ ፕሮግራም እውን ኣቕሪበዮ ነይረ ናይ ትማሊ ጀኖሳይደራት እዮም ናይ ሎሚ ጀኖሳይደራት እዮም ናይ ፅዋሕ እውን ጀኖሳይደራት እዮም ኦኬ ትማሊ 8 ጀኖሳይድ ኣብፂሖሙልና እዮም ኢለ የዱት ጉዲት ግራኝ ኣሕመድ ዘርአ ያዕቆብ بزمن دقيقة استيفانوس قصيلو دجاتوبي بعلم منيليك هايلة سلاسي درقي نايحز درقي أبي أحمد أزي تمال زنبري لمون مريتنا حيزم الله 4% مريتنا كو حيزو وزلو بعلي أمحارا زحازو غي مسلكم أمحارا يكون الحيزو of course حانت زوانا أمحارا حانت زوانا أوروميا تكون يتقل انت ساقيرا حيزو وزلو جن بلسقنا أورومو يبهل بلصقنا أورمو يبهل زيهم حيزم مزلو نتناي تسفحفحتي تاريخ شمونت جنوسايد زبصحنا نعو مسرت غيرهم ناي بعلوم أوروميات بهل هاجر نخت مسرت تግራይ ክትቅጥቀጥ ኣለዋ ንምንታይ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጥ እንተኾይና ዲሞክራሲ ትፈልጥ ፍትሃዊ ዝኾነ ናይ ሃፍቲ ክፍፍል ትፈልጥ ዓዲ ببهل درجة هزباون كم زخونة إثيوبيا سلو زخونة أوكي
ازي سلازخونه ازي سلازفلطو ناي قدن تقراي مچفچاف نتقراي حليخ كام حاس دلاي مسكع زغور ناي قدن يو تناتاتهم نسو غرفو اوكي مونس اندحر كوينو تمالي زچفچفونا حجون مريتنا حيزوم تسفعفحتون كالي حلمهم تيومون كالي حلمهم جن تقراي نچفچف بزبل جن تسماميعون كخدو خلو نصباحون تقراويات فينا اينا كنبر يلوم نغيرهم نايم بعلو كم يلوم نايم تقراوي راح تيكونه تاريخ تقراوين ون تحت مريت تسفيرنا اينا كنبر نخلي لهم بعلم زنغورنا سلازغونو سلازي انداطفانا نيرنا انداطفانا لنا انداطفانا دو ننبر ويس نتزقصل مفتح نغورلو زبل كتحاتو كلهم ترغبوت ملسي لازم احنا ترغبي اتصمدو ندغفلو نزي افت صمدو جن بتعام رتعاوز خونه حتتات تحاتو ري انا ون حتتي ترتعاو حتو انتايو اتصمدو رتعاو صمدو يخون زلاق زخونه ربحا حزبتات إرتران تقراين زرقاقص يخون يتو حتو خون زلو كما يقري رتعاو زغون سنداون تخوينو تسنيدون تتقميتو بسند بوعل تكالاو بزخونه منقدي انت تغيرو زي اخا ما يقرنا اينا نقبرا نحنا هاقر سلازي كونا كما يقر كايا تخون قال من يفرمو ونيوليو من يفرمو ود ورد دي يفرمو ويس دبرصين دي يفرمو يولو فرما يكون عنا تግራይ توكلهم توكلتي ام زفرمو صقم يولو النسو كما يقر كاتكالاو يخون كما يقر كبسنه توعال زبل جن مرأي أدلاي يو تحطوتات أب تيك توك ونزريو فيسبوك أب كالوت ونزريو نوانا ونسدد أو نسرح سلازرينا تخكل يو بهاليه إزي خون اللو سلازي اتوم نايت مالنا يلو من نايت صباح جونوسايدرات دايحشنا ويس اتوم تمالي جونوسايد فتسمولنا جن حزي نبعلمون فتنا خويناتهم زموص زلو مخعا تاريخاو زخونه رغب زلنا تاريخاو زخونه حدنت زلنا حدا تاريخ حدا قانقو حدا بهلي حبيرنا صلأن مكت زنبرنا سكعت مالي إرترا بهاجرنا درجة تحت عدمية تحتنا تعدمية 34 ناي ناصنا تعدمة تخبر كوات خيد زلا هكلي من ليك شيء قومي جن تقراواينتهم يحدقومن تقراواينت مننت سلازخونه مننت كحد يقلن كچفلقو مخاليو كشطو مخالي خمس زغبرو مننتهم زحدقوم جن يلا كم أصل زخنا إنا حدا أصل زخنا إنا حزنا من نواب مسينا زلنا معاذ مسببنا لازم تصبيباتهم صبيباتنا أبزلنا الأوان زل رغبي استراتيجيك كنجبرا انتقيلنا صبوق زي ويلدان استراتيجيك مالت قصال ربح حزب تግራይ حزب ኤርትራ ዘረጋገጸ ማለት አይኮነትን ንሳخت ኮነልና ይትخل እንደይበልናን it's all right ሕጅውን ولا ታክቲካል ኮይና ታኻሊት ታክቲካል ያ تاكتيكال كويناون رغب غيرنا نسمون نحناون ان دحنا لخنتات كنمچاچون قلينا خمي حزب ኤርትራ بحرقا خورر تاريخكا خورر حزبكا خطفي مصكالو صلاي ينالنا بعلو صلاونكم يزولو زلو ابن زوص مغلص ريهم يهم ابن تايلو نحنا بحر طرح يكونن حطنا ኤርትራ بعلا زخدتلو منغدي تخكل يكونن ويانا يسديد وانبر ኤርትራ زخدتلو منغد تخكل سلازي كونه انتلو ኤርትራ اينا نحتت بحر ኤርትራ تيكونس مريت ኤርትራ ونهنا ايو يلو كافتم تسفحفحتن عناز فلينا تግራይ حزب منبر بحر دلي يتفلطن حزب منبر مريت حليما يتفلطن كاب ኤርትራ بزي بحر خمز عبت تفلط مريتا اغول مخانو تفلط عد سلازغونت وارديا خوينا ኤርትራውያን ናጽነቶም ከኽብሩ መስዋዕትነት ከፊላ ኤርትራውያን ሃገሮም ኩንኑ ድሌቶም እንተ ኮይኑ ብሪፈረንደም ክረጋገጽ ዝገበረት ዓዲ ዋርዲያ ህዝቢ ኤርትራውያን ነራ ኤርትራ ተጋጊው እስካዕዚ ሻዕቢያ ተጋጊው እስካ ሕዚ ጭፍጭፋ ዝነበረ ናተይ እምነትኩም እዩ ስለዚ እቱ ረኽቢ ዋላ ስትራቴጂክ ኣይኮነን እንተይሉና ታክቲካል ንግበሮ ዋላ ግዝያዊ ረኽቢ ኮይኑ ናይ ክልቴና ፀላእ ሓዊሩ ይመጽእ ስለ ዘሎ نحنا مريتنا خنا ملس معراب كنا ملس سمين معراب كنا ملس دبوب كنا ملس أبن نخدلو بدحري تيتوجونا نعهم ون بحرهم كوسدو مريتكم كوسدو بزمات صلو نحنا أين وجاكم من تاكتيكال رخبيزي
ናይ ሓባር ፀላእ ስለ ዝኾነ ነምሓራ ፈትይዎም ኣይኮነን ኢሳያስ ንፋኖ ዘስልጥን ዝነበረ ፈትይዎም ኣይኮነን ምስ ፋኖ ታክቲክ ረኽብ ኣለዎ ዘላቂ ዝኾነ ስትራቴጂክ ረኽቡ እውን ክገብሮ ይኽእል እዩ ይዋፀን እንታይ ኢሉ ግን ታክቲክ ረኽቢ ናይ ፋኖን ናይ ሻዕብያ ንፋኖ ስልጢኑ ኣምሓራ ንክቆፃፀር ሕዚ ዝቃለሶ ዘሎ ፋኖ ንሱ ንክገብር ገይርዎ እዚዩ ንረብሑ ኢሉ ዝገበሮ እዩ ንረብሓና ኢልና ንገብሮ ታክቲክ ረኽቡ እውን የዋፀና እዩ ብዙሕ ኣይንፍርሓዮ ማለት እቱ ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ኣይንፍርሓዮ ልብ በሉ ሪኢኹም ፖለቲከኛታት ትግራይ እውን ምናልባሽ ቲክቶክ ይርእዩ ዶ ይርእዩ ዘየግድስ ይርእይዎ ይኾን እዮም ግን እዚ እውን ቆራሪፅኩም ስለትለቅዎ ኣብ ቲክቶክ ዘለኹም ክበፅሖም ኢለ እየ ዝኣምን እንታይ ገይሩ ሻዕብያ ናይ ሻዕብያ ናይ ፖለቲካ ብቕዓት ክነግረኩም ክንመሃረሉ ናይ ሻዕብያ ፖለቲካ ብቕዓት ሃይለይ ትንትን ነይሩ ክበሃል ክዝለል ይከኣል እንድዩ እታ ብቕዓት ግን ከሪአኩም ንሕና ክንሰርሓላ ዘለና ካብ ፀላኢኻ እውን ትመሃር ካብ ፈታዊኻ እውን ትመሃር ስለ ዝኾነ ሕዚ ከዓ ንቀራረብ ስለ ዘለና ሻዕብያ ንትግራይ ኣብ ትግራይ ዝነበሮ ኢጎ እንድዩ ኢጎ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈፀምዎ ኢጎ እዩ ፍፂምዎ ኢለ ዝኣምን ኣነ ዋላ ፀገም ፈጢርና ነርና እንተንኸውን እውን ፀገም ፈጢርኩም ለኢኹም ንዑ ንረዳዳእ ክበሃል ነይሩ እዩ ንውረድ ናብ ቦርደር ንምቀሎ እንዳተባሃለ እውን ከም ዘይደለናዮም ሲሉ ከቕርብ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ክፈላለ ካብ ምግባር ንሱ መገበሩ ነይሮም ኢሳያስ ናይ ዘመናት ናይ ትውልድታት ዓቕሚ ዘለዎ ፖለቲካዊ ዓቕሚ ኣብኣይ ነይሩ ኣብኣይ ዘሎ ክሰርሖ መኽኣለ ካብ ጆኖሳይድ ወፃኢ ባህሊ ኣነ ኣይገበሮን ግን ንትግራይ ንክወቅዕ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ተጠቂሙ ሓደ ታክቲክ ራይዎ ታክቲክ እዩ ንትግራይ ወቂዑ ናይ ባዕሉ መስዋዕትነት የከፈለን ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ተረፍሪፎም እዮም ግን ንትግራይ ንክወቅዕ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ተጠቂሙ ልቡ እንዳዘበጠ ንስኻ ኢኻ መራሒና ኢልዎ ክመርሖ ስለ ዝደለዮ ኣይኮነን ቆልዓ እዮም ዝብልዎ እኒአው ትርእይዎ ዘለኹም ሕዚ እቲ ቆልዓ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ 4 ኪሎ ዝገብሮ ይብሉ ሓደ ታክቲክ ተጠቀምዎ እዚ ምናልባሽ ኣብይ ኣሕመድ ከየምልጥ ንትግራይ ዓይኒ ስዕራን እንተኮይንና ትግራይ ዓርሳ ክኢላ ምሳይ እንትትዋጋእ እንተላ ኣብይ ኣሕመድ ንትግራይ ሒዙ ከይመፀኒ ኢሉ ፋኖ ፈጢሩሉ ልቢ ኢልኩም ደሪኢኹሞ ፋኖ ፈጢሩሉ ምስ ፋኖ መራኸቢ ንክትኮኖ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ኣምሓራ ንክትመሓደር ንፌደራል መንግስቲ ደፋፊኡ ናይ ባዕሉ ጥቕሚ ንክረጋግፅ ገይሩ እንታይ ደልይዋ ንሳ ንፋኖ ብኣ ገይሩ እዩ ከመሓድሮ ዝኽእል ብኣ እዩ ከመሓድሮ ዝኽእል ታክቲክ እዩ እዚዩ ነቱ ሕዚ ዝኒሄ ፅምዶ ዘበላሽዎ ይኮነን ኢለ እየ ዝኣምን ተሓቂ ስለ ዝኾነ ክንመሃረሉ እውን ስለ ዘለና ሕዚ ንዕኦም ብኣ ገይሩ ክራኸብ ምዕራብ ትግራይ ካብ ትግራይ ክንጠቕ ናይ ባዕሉ ሚና ተፃዊት እዩ ሕዚ እውን ይፃወት እዩ ዘሎ እቲ ክምለስ እቲ መሬትና ናብ ዋንኡ ክምለስ ክፃወት ኣለዎ እቲ ሮል ክፃወት ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ግን ከምኡ ገይሩ ንትግራይ እውን ንኣብይ ኣሕመድ ሒዙ ሓኒቕዋ ንኣብይ ኣሕመድ እውን ነምሓራ ሒዙ ሓኒቕዎም ልብ በል ሕዚ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ምናልባሽ ኣብይ ኣሕመድ ንፋኖ ኣታሊሉ ንትግራይ ኣታሊሉ ናባይ እንተዝመተ ከዓ ኢሉ ከዓ እንታይ ገይሩ ቤጃ ዝበሃል ትራይብ ኣለዉ ሱዳን ናይ ቤጃ ዝበሃሉ ትራይብ ኣለዉ ቤጃ ትራይብ ትማብ እንተሪኢኹም መሲልኩም ኣብ ጎግል ኪዱ እሞ ናይ ቤጃ ትራይብ ኢልኩም ቤጃ ካብ ኤርትራ እስካዕ ግብፂ ፖርት ሱዳን ብምሉእ እቲ ቦርደር ዝሓዘ እቲ ትራይብ ንሱ ትጎሳ ንሱ ሕዚ ነቶም ቤጃ ትራይብ ካብ ናይ ማእኸል መንግስቲ ናይ ሱዳን ኢሳያስ እዩ ዘሽከርክሮም ካብ ናይ ማእኸል መንግስቲ ንላዕልን ኢሳያስ ሰምዑ ኢሳያስ ምስ ቤጃ ጥቡቕ ረኽቢ ስለ ዘለዎ ፖርት ሱዳን ቆሊፍዋ ንምንታይ ቆሊፍዎ ይመስለኩም ኦኬ ተጋሩ ትሕዚ ዝግበር ዘሎ እናዲድዎም ተመፁኒ እሞ ምናልባሽ ኣብይ ኣሕመድ እውን ምስኦም እንተመፀ ኣምሓራ እውን ምስኦም እንተመፀ ምዕራብ ትግራይ እንተመለስዋ ተጋሩ ብሓይሎም ብምዕራብ ትግራይ ገይሮም ንሱዳን እሚኖም ሱዳን ዘለዋ ረኽቢ ትግራይ ጥቡቕ ስለ ዝኾነ ንሱዳን እሚኖም ፖርት ሱዳን ክጥቀሙ ስለ ዝኽእሉ ቤጃ ትራይብ ሒዙ ቁልፍ ኣቢልዋ ቤጃ እንታይ ኢሎም መፍቲ ኮይናትዋ ንሕና ሪፈረንደም ክንገብ ወይ ዝበልናካ ግበር ወይ ከዓ ሪፈረንደም እንደሊ ኢና ኢሎም እስካዕ ኩንዶ ሓቲቶም ነይሮም ሕጂ
መንግስት ሱዳን ምስ ኤርትራ ድሓን ምዃኑ ምስ ረኣዩ እንታይ ገይሮም ካብ ቤጃ ትራይብ ናብ ማእኸላይ መንግስቲ ሱዳን ሽርክና ፈጢሮም ሽርክኖኦም ሕዚ ናይ ኢሳያስን ናይ አልቡርሃንን ካብዚ ዝብገስ ሕዚ ሓደ እንድሕር ኮይኖም ሱዳን ኣምሓራ እምብለይ እንተበለ ትግራይ እውን እምብለይ እንተበለት ኣብይ ኣሕመድ ነዚአን ሒዙ ክመፅእ እንተኽኢሉ ልቢ እንተጥርዩ ሱዳን ሒዙ ብሱዳን ገይሩ ንቤንሻንጉል ንጋምቤላ ንሶማልያ ሒዙ ነዚአን ንኢትዮጵያ ከሽከርክራ ይኽእል እዩ ፖለቲካ ንፅድቂ ይስራሕን ቁልፍልፍልፍ ዝበለት ስለ ዝኾነት ዓለም ተዓፃፂፍካ ናይ ምኻድ ብቕዓት ይጥይቕ ይሓትት ፖለቲካዊ ስራሕቲ እዚ ይሓት እዮም ለዚ ናህና መራሕቲ እውን ክመሃሩሉ ዘለዎም እዚ ነይሩ እንታይ እዮም ክመሃሩ ዝኽእሉ ካብዚ እንተኢልኩምኒ ዋላ መናእሰይና እውን ከስተውዕልዎ ዘለዎም እዚ ኢለ ዝሓስብ ከመይ ንኣብነት ምስ ኤርትራ ንምንታይ ተራኸቡ ስታሊን ንምንታይ ከደ ሃይለ ስለ ፅምዶ ንምንታይ ተዛረበ ካሊእ ንብል እንዲና ኩልኹም ማለት ኩሉ ኣይኮነን ግን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እንዲኦም እንታይ መሲልኩም ትረብሕኡ እስካዕ ሕዚ ዝብሎ ዝነበርኩ ንሕና ታክቲካል እውን ስትራቴጂክ እውን ረኽቢ ምስ ዝኾነ ይኹን የድልየና እዩ ዝበልኩ ዋዓንቶ ነዚ ይምልሶ ህዝቢ ንህዝቢ ዝግበር ረኽቢ ስትራቴጂክ እዩ ኩሉ ግዜ ታክቲካል ዝበሃል ህዝቢ ንህዝቢ ረኽቢ የለን ተረባሕቲ ስለ ዝኾኑ እቲ ማሕበረሰብና ካብ ሰላም ስለ ዝርባሕ ካብ ኩናት ዕንወት እምበር ረብሓ ስለ ዘይብሉ ህዝቢ ንህዝቢ ረኽቢ ስትራቴጂክ እዩ ታክቲካል ክኾነ ይኽእል ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኮነ መንግስታት ክራኸቡ ከለዉ ግን ነበርቲ ስለ ዘይኮኑ ለባም ዝመርሖ መንግስቲ እንተኮይኑ ስትራቴጂክ እዩ ምክንያቱ ካብ ስትራቴጂክ ረኽቢ ህዝባዊ ረብሓ ስለ ዝርከብ ብድሕረይ ደንደረይቱ ቆላ ዝብሉ ዝመርሕዎ እንተኮይኖም መንግስቲ ታክቲካል እዩ ናልባሽ ተደድሕሪኡ ዝመፅእ ፅቡቕ ነገር ከይረክብ ፅቡቕ ሽም ከይረክብ እውን ዕንይዋ ክኸድ ይኽእል እዩ ናይ ኣፍሪካ ፖለቲካ ከም ትፈልጥዎ ስለ ዝኾነ ስለዚ ካብዚ ክመሃሩሉ ዘለዎም መራሕትና ታክቲካል ይኹን ስትራቴጂክ ረኽቢ ምስ ዝኾነ ይኹን ማሕበረሰብ ምስ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ምፍጣር ይከኣል እዩ ንሕና ሓደ ሰብ ዝመስሎ ኩሉ ነገር ብኢትዮጵያ ዝውዳእ ንህና እዩ ዝመስሎ ንሕና ሰልፊ ኦቶኖሚ ኣለና ሰልፍ ኦቶኖሚ ዝበሃል መንግስቲ እንዲ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ክልተ መንግስታት እዮም ዘለዉ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣሎ ናይ ክልል መንግስቲ ኣሎ መንግስቲ እቲ ናይ ክልል ፌደራላዊ ናይ ክልላዊ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ዝበሃል ናይ ክልል ፌደራላዊ መንግስቲ ዝበሃል ናይ ፌደራል እዚኣቶም ክልቲኦም መንግስታት እዮም ነናይ ባዕሎም ሓላፍነት ተዋህቦም መንግስታት እዮም እዚኦም ክልቲኦም እንደም ካፍቶም ሕገ መንግስቲ ዝተፃሓፈ ስልጣን ንላዕሊ ዝኾነ ጉዳይ እንተተፈጢሩ ናይ ተሓላፍነት ናይ ክልላት መንግስቲ እዮም ዝወስድዎ ንክልል እዩ ዝወሃብ ተሓላፍነት ስለዚ ብዋናነት ክንርድኦ ዘለና ሰልፊ ኦቶኖሚና ተጠቂምና ካብ ኩሉ ላዕሊ ዋላ ዳይሬክት ዲፕሎማሲ ዝበሃል ዲፕሎማት መዲብካ ኣምባሳደር መዲብካ ዝስራሕ ዲፕሎማሲ ክንሰርሕ እንተዘይከኣልና ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ክንገብር ንኽእል ኢና ፐብሊክና ትግራዋይ ዝበሃል ብደገ ዘሎ በብ ዘለዎ ሃገር ዲፕሎማቲክ ረኽቢ ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ ዲፕሎማቲክ ረኽቢ ክገብር ዝኽእል ማሕበረሰብ ብደንቢ እንዳወደብካ ዝተፈላለየ ውደባ ናይ መናእሰይ ውዳበ ክኾን ይኽእል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውዳበ ክኾን ይኽእል ናይ ካልኦት ማሕበራት እውን ጌርካ እቲ ረኽቢ ዲፕሎማስያዊ ስራሕትና ከሳልጥ ግበር ይከኣል እዩ ሱዳን ንኣብነት ኣብ ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘለዎ ህዝብን መንግስትን ሱዳን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘለዎም ርዲእ ትፈልጦ ኢና ምስ ሱዳን ከመይ ጌርና ኢና ንሰርሕ ንሕና ፐብሊክ ተጋሩ ንበሃል መንግስቲ ረኽቢ እንተገይሩ ኦኬ ዲፕሎማቲክ ረኽቢ ናይ ኢትዮጵያ ብፌደራል መንግስቲ ይፈፀም ስለ ዝበሃል ሰራዊቱ እውን ብፌደራል መንግስቲ ይመሓደር ስለ ዝበሃል ተሓላሊፍኩም ኣለኹም እዚ ከይንበሃል እንተኮይኑ ስካዕቱ ናፅነትና ነረጋግፅ ብፐብሊክ ዲፕሎማሲ ክስርሑ ዝግብኦም ልክዕ ከምቲ ናይ ፎሬን ኣፌርስ ናይ ዝምድናታት ዝበሃል ቢሮ ናይ ወፃእ ዝምድናታት ዝበሃል ቢሮ ነይሩ ንሱ ገይሮም ነቲ ፐብሊክ ሞቢላይዝ እንዳገበሩ ክሰርሕዎ ክእሉ እዮም እቲ ዝነበረ ክምለስ ኣለዎ ኣፍታን 8 ወርሒ ዝነበራ ጉዕዞና ብደንቢ ብስሩዕ ክንጅምረን ኣለና ባህሊ ኣነ
ازينا خنقبر زلنا خاب إيرترا ونمهارو لنا تعنوت تعدخ زي ملمع كالي بوليتيكاوي ربحها قديم كان هزب ربحان دحريت مملاسون كالي كاون مهاريل اتو بوليتيكاوي متصاودياتا تصاويدكا مسلاتها مقطام ግን 3 ሚሊዮን ዝመርሕ ሰብኣይ 10 ሚሊዮን ምስ ዝመርሑ ተጋሩ እንደውም ብኮሌክቲቭ ሊደርሺፕ ናይ ትግራይ ኮሌክቲቭ ሊደርሺፕ እዩ ቦዚ እንዳመርሑ ነዘን መጻወዲያታት ዚን ምብጣስ ተዘኪሎም ስንፍና እሞ ካፍቲውን መምሃሪ ካሊ ዙል ክንወስድ ንኽእሊና ማለት እዩ እቲ ሽርሕ ጸላእት ክንብጥሶ እንተኮይና ግን ትዝመጽ ዘሎ ሕጅ ክንመልሶ እንተኮይና ግን መሬትና ከነምልስ ተመዛበልትና ከነምልስ መሰል ዓርሶ ውሳነ ትግራይ ክረጋገጽ እንተኮይኑ ግን ትሕዝኑ ኸለ ዘለና ትክክል እዩ ሚድያታትኩም ደግፉ ተካላትና ንዕቢ ሃይለ ኣውዚ ኸፊለ ናይ ሚድያ ስራሕቲ ካብ ክሰርሕ ንባዕለይ እንተኮይኑ ካሊእት ቦታ እዩ ንባዕለይ እንተኮይኑ ንህዝቢ ረብሓ እንተኮይኑ ግን ኣፍታሕዚ ዘለና ኣላሁመት ኮይና ታሕዚ ዝሰርሓ ዘሎ ኸ ታጠቅም ጁባ ሃይለ ምምላእ ጽዋሕን ጎኸር ክወሊ ሳላ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እዚኣ ስለ ዝኾነ ተሃፍተይ ማለት እዩ ካልኦትኩም መናእሰይ እውን ከምኡ ሕዚ እቲ ናይ ኣፈላላይ እንሰብኮ ኣየድልየና ህዝቢ ትግራይ ዝጭፍጭፍ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ ዝእቱ እንተኮይኑ ከምቲ በዓል ጌታቸው ተቃወምና እዮም ተቃዊምና ናብ ስርዓት ክነምጾ ኣለና ወዲ ወረደ እውን ከበላሹ ከሎ ተቃውሞ ምስማዕ መጀመርያ ምኽሪ ድሕሪኡ ከዓ እንድሕር ዘይኮነ ይኮነን እዩ ምቕያር እዚኦም እንዳገበርና ግን ድጋፍ እናሃብናዮ ነቲ መንግስቲ ነቲ ዘሎ ይኹን ነቲ ዝመጽእ እዚ እንዳገበርና ኢና ክንከድ ዘለና ኣብኡ እናሃለኹ ገለ ሰባት ሕወሓት ትፍረስ ሕወሓት ሰሪዝና ያለና ስለ ዝተባሃለ ሕወሓት ስረዝ እንዳመሰሎም ሕወሓት ምስራዝ እውን መፍትሒ ዘምጽእ እንዳመሰሎም ሕወሓት ካብ ፌደራል መረፃ ቦርድ ጥራሕ ተይኮነስ ካብ ትግራይ እውን ክትስረዝ ዘለዋ ዝብሉ ሰባት እውን ሰሚዐ ጌጋ እዩ ሕወሓት ጽቡቕ ጥራሕ እያ ትሰርሕ ማለት ኣይኮነን እንተነኣሰ ግን ሰለስተ ነገራት ነስተውዕል ቁፅሪ ሓደ ሕወሓት ትግራወይት ውድብ እያ ትግራወይት ውድብ እትምረፅን እትቕፅዓን ብትግራዋይ ኣብ መሬት ትግራይ ብሕጊ ትግራይ ብኣብይ ኣሕመድ ክትቅፅዓልና ኣይኮናን ክንፈርድ የንዕቐና እውን እዩ ፀላኢ ይንዕቐና ንዓና ከምኡ እንተኢልና ፀላኢ ይንዕቐና ሕወሓት ትኹን ባይቶና ትኹን ካሊእ ትኹን ተጋሩ እንድን ናይ ተጋሩ ውድባት እንድን ተተበላሸን እውን በኣና ብተጋሩ ኣብ ትግራይ ይፈርሳ ብሕጊ ትግራይ ኣብይ ኣሕመድ ሰሪዘክ እንተኢልዋ ንሕወሓት ኣነ ኦኬ ቀደም ሰው ሕልኖም ኣይነበረትን እኮ ሰሪዝና እያ ካብ ዝብሉ እኮ ጸኒሖም እዮም ሓድሽ ነገር የለን ታውድብ ግን ኣብ ሕልና ህዝቢ ትግራይ ከም ዘላን ተረጋጊፅና ጥራሕ ኢና ታውዕል ፕሪቶርያ ንውድኣ ሓደ ካልኣይ ትግራወይት ምዃን ኣብ ትግራይ ክትፍረድ ስለ ዘለዋ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ውዳብአን ዘጠናኸራ ካብ ክልል እስካዕ ጣብያ እስካዕ ቁሸት እስካዕ ጎጥ እስካዕ መንደር ማለት መዋቕር ዘለወን ናይ ውዳበና ተጋሩ ተወዲብና ጸላእነ ሽንፍ ምዃንና ምልክትና ዝኾና ውድባት እንተሃልየን ሕወሓት እያ ተመራሒተን ሕወሓት እያ ተቐዳሚት ካብ ሕወሓት ንላዕሊ ኦኬ ፈረሰት ሕወሓት ተሰረዘት ንበላ ኦኬ ትግራዋይ እንድሕር ጸሊእዋ ኣብዚ ሕዚ እዋን ትፍረስ ኢልና እንተፍሪስና እያ እኳ ኣይግበርን ኮነ ይኽእልን እንተትኸውን ትዝኽሰት ደሪእሁሞ ኣያን ውድብ ተመሓድራን ትግራይ ተሓላፍነት ተቕበሎ ተኣኪብና ተጋሩ ካፍቲን ተዋፂና ምምራሕ ገለታት ዝብል ሰብ እውን ኣይስኣንን ነታ ግዜያዊ ምሕዳር እኮ ጥዕና ዘለዎም 100 ዝኾኑ እንተሃልዮም 100 ይሰለፉ እሞ ካብቶም 100 10 ዘድልዩ እንተኮይኖም ቶፕ 10 ንውሰድ ኢልና እኮ ክንስማዕማዕ ዘይከኣልና ኮይና ፖለቲካ ሕማቕ እዩ ፖለቲካ መፍረዝ ሸተት እንተኢልካ ሕማቕ እዩ ናንሸራተተ እዩ ዝወስደካ ከይንንሸራተት ምእንታን ሕወሓት ጽባሕ ገዛና ዓፂና ኣብ ገዛና እንተደሊና ንቐፅዓ እንተደሊና ንቕፅላ ፀገም የለን ሕጂ ግን መንእሰይ ክርድኦ ዘለዎ ፖለቲካ ከምቶም ገዛና ኮይንና ንሓስቦ ኣይኮነን ዊርድ እዩ ለዘቀነባቢልካ እከለን ንዕሙርሑና ኢልካ ክተምርሖሞ ይትኽእል ኣነ እንተዘይመራሕኹ ዝብል ቆለ ዘለዎ ውቃበ ናይ ፖለቲካ ንሱ እዩ ከምኡ ዝበለ ንኽመፀና ንኽንባላሾ ፀላኢ ኣደድኡ ክኸውን እንድሕር ደሊና ትሕዚ ዝብሎ ዘለኹ ክንከዶ ኢና ኖ ሕወሓት ትጽናሕ ሕወሓት ትቐፅል ፀኒሓ ከዓ ትወዳደር
انت سعيرا نقراتنا أما حايشت كم جزية دايناميك كوين أنت خيرا صبو تغسل زحاشت بارت انت مسيا تا زحاشت نمرز اوكي زينا هناي ناي بعلناي تعدل ناي بعلناي سلازي بوانا نت كنحزو زلنا I hope تردو نتخوني اخم زول امنات اللني ازي ايو ناي حواحات ادفوكيت كوين يكون نمزلو تزمت صحة قاسل الزرعيني تازد لي واتم صلاعتون سلز فلطومي ردهم الله تايدل يمكم يقولوا خمس اللو مالتي إننا كلنا خن ردهم لنا تخاليتي ودابة خم حواحات زبالة ودابة سلزي اللي يلن سكحزي يلا نيان بارتنا هبالكم حسوم ورد أزم ما حدر عقموني ولا من جنايم كدلدل اللو ممكن حجزهم ولا لنا تخكليو جنايم جناينا عفت درجة نصيبة إحناني تو كلاي مالتي اتصال ساي حواحات مفراس من تاي مسيلكم حواحات تفرس حواحات انت فريسا سراويت تقراين مفراس قليل مغنيات سراويت كونه يلوم ناي حواحات سراويت يلوم يوم افري ماما بريتوريا تنكولي نيرو قندحان تواهيلو خامصه نقبل لهم ونابره وحنا نقيرو حواحات ون حزب دغيفوا سراويت ون حزب دغيفوا قصلي حساتهم زري زلو تازري واحد مخنغركم حواحات تفريسنايا يهواحات سراويت يلوم تفراري موم لزمصو TPLF's army تواهيل تفري مفتو فيرما خفرم كله بريتوريا سلاز بريتوريا خفرس انت خوينو مجمري حواحاتيا كتفرس زلو وايلوم يمزام حواحات انت فريسا سراويتاون فريس اللو مالتي باي ديفولت افter agreement زلو نسو سلو زغونه نعنا فيدرال منغست نزراخبنا ون حق منغست يكونن حزي حق منغست مولو بمولو تحيسوم حق منغست تحيسوم ابناي بعلوم حزبي جينوسايد سلاز فتصمون دي بريتوريا مسيو تحزت الرغبنا مس فيدرال بريتوريا سلاز بريتوريا تفرس انت خوينا حواحات كتفرس اللوا حواحات انت فريسا سراويت يفرس زيوم كلت يوم مسفرسو اب افتز نبره مخته ريهم انت خونكم اسكا حز صحفون زلو صحفات عمص يم زلونت مخته ناي بايتونا ورقت بلو ندحر تسات انت ختمسرتو داي كتمزغو انت داليهم አባላትኩም ኮንፈረንስ አካይዱ አባላትኩም ነመራር ሐሙኑን አፍታ ዓመጽ ዘይ ተሳተፉ ኾንለዎም ኢሎም ጽሒፎም ይወምም ባይቶና ምስክረየ አብ ዓመጽ ዘይ ተሳተፉ ኢሎም እዚዩ ሌጋል ዶክመንት ኢዚዩ አብ ዓመጽ ዘይ ተሳተፉ ኹሉ ኸለው መኸተና ዓመጽ ነይሩ ባኣቶም ርዲት ዓመጽ እዩ ማለት ካልኣይ ንሕወሓት አሸባሪት የሚሎም ማኔሮ አሸባሪት ኢልና ያዝነበርና ካብ ምርጫ ቦርዱ እንሰረዝናያ አሸባሪት ኮይና ፓርቲ ኮይና ሰራዊት ዝነበራ ስለዝኾነት ስለዚ ተሰሪዛላ ኢሎም ጠቅላላ afte መኸተ ተሳተፈ ሽክና ዘቅበለው እንታይ ተረፈ ኦኬ ቡና ዘስተየተ እንታይ ተረፈት ጄኖሳይደር ተባሂላ ዓመፀኛ ተባሂላ ሃገር ክሕደት ዶ ዛዕደ ኢሎም ካብ መደበኛ ፍርድ ቤት ናብ ወታደራዊ ፍርድ ቤት ወሲዶሞ ዘለው ብአዋጅ ዘርቀቅዎ አውዚኦም ክእትውን ሁሉ ንኹልና ክእቱና ሃይለ ዝበሃሉን ከም ዝበለ ሚድያ ቋቂሙ ንሓደ ሸባሪ ይድግፍ ነይሩ ክበሃል ወይ ንሰራዊት ትግራይ ንናይ ሸባሪ ሰራዊት ይሕግዝ ነይሩ ክበሃል ማለት እዩ ትዕላምኦም እዚ ለዚ ሕወሓት የፍርሱ ሰራዊት የፍርሱ ድሕሪኡ ኸ ሓደ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምውዳብ ታሪኽን ክእለትን ርእሱ የድንን ካልኣይ መሬት ትግራይ ተቆሪሱ ተወሲዱ ዘሎ መሬት ብናታቶም ኣንብሮተ ኢድ አንቢርናል ካለና ኢድ ኢሎም ሽመት ይሾሙሉ ናይ አምሓራዶ ናይ ካልኢድ ይብልዎ ከምድላዮ መሬትና ይምለስን ማለት ሰራዊትና ይፈርስ ውድብና ትፈርስ መንግስትና ይፈርስ መሬትና ይውሰድ ሕቶ ጄኖሳይድ ተድበስዊስ ይተርፍ ከም ዘለዎ ይተርፍ ካብ ጄኖሳይዳል ተሓታትነት ይወፀለው የምልጥለው ንሶም ማለት ስርሖም እዮም ዝሰርሑ ዘለው ሙዕዝስ ዳ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ በውዕል ፕሪቶሪያ ምስ ኤርትራ እውን ተጻመድና ዶ ካልኢዶ እንዳወልኩም ተራኸቡ ዶ የለኹምን ስለዚህ ፈርስ ዶ የሎን ናይ ጄኖሳይድ ተሓታትነት ዝብል ሰብ ኣይሳነ ጄኖሳይድ ብትሕዝትኡ ግሎባል ስለ ዝኾነ ሓደ ፖለቲካል አናሊስት ብዓለም ተደማጽ ዝኾነ ሒዝና ደደቢት ጥራሕ እኹላት ኢና መርትዑ ለና ዓለም ዝፈለጠቶ አሜሪካ ባዕላ ኢትኒክ ክሊንዚንግ ከም ተፈጸመ መስኪራያ
امنستي انترناشونال مسيمان رايتس واتش زوص دوكمنت جينوسايد كم تفصملنا مرتع له اب تግራይ ዝተፈጸመ ዶክመንት ብሙልኡ ዶክመንት دی ዶክመንት ከድበስብስ ከቃጽል ከጥፊ እዩ ጌታቸው ተዋህይዎ ነርቱ ስታይ ተሓላፍነት ግን ቀዲምና ዝነቕሓና እንተነኣሰ ንኹልና ኸውን ዝኽእል ነቲ ጀኖሳይዳል ወር ተኸፊትልና ነይሩ ተዋሂድ ጀኖሳይድ ተፈጺሙልና ነይሩ ኢልና ንልዕል ሕቶ እታወት ክኾኑ ዝኽእሉ ግብኣት ክኾኑ ዝኽእሉ ሒዝና ኢና ሚዲያታትና ስንድኦ ዝነበራ እውን ነዚ እዩ ትናይ ደደቢት ምቁቃም ሓደ ምኽንያት እዚ እዩ ናይ ደደቢት ቻናላት ኣጥፊኦም ናይ ደደቢት ሚድያ ቻናላት ከምዚ ዝበሉ ሒዞም ስለ ዝነበሩ መርትዑታት ሒዞም ስለ ዝነበሩ ኣጥፊኦም ቻናላትና ከጥፍኡ ከለው እሰይ ዝብል ትግራዋይ ተሰኣነን ከምኡ ዝብሉ ነይሮም ገለገለ ተዓሸው እዮም ተኣመጥፊኦም መስለኩም መርትዖ ኢንተርቪው ዝገበርናየ ይኹን ኣብ ናይ ደደቢት ቻናላት ዝተረኣዩ ብምልኦም ናታቶም ግፍዒ ይኹኑ እዚኦም ኩሎም ክጠፍኡሎም እዮም ኣጥፊኦም ንሕና ግን ቀሊል ስራሕ ይሰራሕናን ኣብ ኣርካይቭና ግጥም ኣቢልና ሒዝና ኢና ዘረኣናዮን ዘይረኣናዮን መርትዖ ኣብ ኣርካይቭና ሒዝና ኣብ ካሊእ ቦታ እውን ሴቭ ጌርና ቻናላትና እውን ክምለሱ እዮም እዚኦም ኩሎም ሒዝና ግሎባል ስለ ዝኾነ ብኮንቴክስት ደረጃ ጀኖሳይድ ክንሓትት ኢና ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ምምሕዳሩ ዝመጽእ መንግስቲ እውን ከም መንግስቲ ንሕና እውን ከም ውላዳት ህዝቢ ትግራይ ክንሓትት ኢና ስለዚ መልሰና ነገር የለን ካብ ኩሉን ላዕሊ ግን እቱ ንጻሞዶ ዘለና ጽምዶ ንብሎ ዘለና ሕዚ መጀመርያ ጀኖሳይድ ተፈጺሙና ኢልና ክንሓትት እንተኮይንና ክንህሉለን ሓቀይ ክንህሉለን ንኽንህሉ 360 ዲግሪ ተኸቢብና ዘለና ንሽረፎ ነኳል ንፍጠረሉ ንፋስ ምእተው ንግበረሉ ንህዝብና ነዚ እንድሕር ኮይኑ ብፕሪቶሪያ እውን ቀይድና ንሓዞም ፕሪቶሪያ ዘይተፈጸመ ብዝተርፈሉ እዋን ኣይተፈጸመን ፕሪቶሪያ ንበሎ ኦኬ ፕሪቶሪያ ኣይተፈጸመን ትግራይ ዚፈጺማ ኢትዮጵያ ዝክትፍጽም እናተገባእና ሃለወ ኣይፈጸመትን ለዚ ዓለም ኣብዚኣ ትነጥፍ ዘለዋ ኢንፍሉዌንስ ክንገብር ክንክእል ኣለና ብኤርትራ ወገን እውን ንሕና ጸላእቶም ኣይኮንና ሳቶም እውን ታሪኻውያን ጸላእትና ኣይኮነን ትማሊ ዝፈጸምዎ ግፍዒ ናይ ትማሊ ከመይ ንከሓስ ንናበብ ሰነድ ዝብሎ ዘለኹ ንሲ ሲልካ ኸድካ ኢድካ ምጭብባር እንተይኮነ እዚ ተፈጺሙና ንሕና ንስኹም ከታይ ተፈጺሙኩም እዚዩ ኣብ ሚዛን ንስቀሎ ስለዚ ታ ሚዛን ዝወሰደት ትከሓስ ኢልና ኢና ንራኸብ ከምኡ ኢና እውን ንገብር ዘለና ብዓቕምና ዝኸኣልናዮ ኩሉ ንገብር ኣለና እንታይ ይኾን ዘለዎ እቲ ማሕበረሰብ መስለኩም ደጋፊ ነዚ ደጋፊ ስኢሉ ምድጋፍ እንጭብጫብተ ይኮነ ድጋፍ ምስ ሓሳብ ኣብዚ ከይትጋገዩ ዳስ ዋይ ክጅምር ከለኹ ንስታሊን ኤርትራ ኣትሎ ኤርትራ ኣቲሱ ኢሉ ካብ ዝወፅእ ይሕተት ቃለ ምሕተት ይግበር ቃለ ምሕተት ገብር ከሎ እንታይ ክሓትት ክኽእል ኣለዎ ብሕልና ስታሊን ጥራሕተ ይኮነ ብሕልና ሃይለ እውን ብሕልና ናትኩም እውን እንታይ ይሕተት ናብ ዝብል ከይድና ብደንቢ ብምስትውዓል እንድሕር ሰሪሕናዮ ትሕዚ ዘለናሉ ኣይ ቲንክ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለዚ ናይ ጸላእትና ተንኮል ናይ ጸላእትና ሽርሒ ብደንቢ ተረዲእና እንድሕር ክንምልሶ ሞኪርና ቶም ሕዚ ዝብሎም ዘለኹ ሃይለ ስለ ዝኾንኩ ዝፈለጥክዎም ኣይኮነን ኩልኹም ትርድእዎ እዩ ግን ክንሰርሕ ከለና ኢሞሽንና ብደንቢ ተሸኪምና ካባይን ላዕሊቱ ናይ ትግራይ ጀኖሳይድ ዝረኣዮ ሰብ የለን ኣብ ተግባርኡ ኮይነ ኣይኮነን ዝብለኩም ሚድያ ስለ ዝኾንና ብውሽጢ ዝስደደልና ብዙሕ እዩ ሚድያ ዘይርአ ሕልናኻ ዝሰብር ደቂስካ ክትሓድር ፍጹም ዘይኽእል ለይትን ቀትርን ክትሓስብ ክትሳቀ ክትሓምም ናብ ካሊእ ክትበፅሕ ዝገብረካ ይስደደልና እዩ ግን ንኽእሎ ንሱ ክኢልና ትዝረኣናዮ ርኢና ግን ትህዝቢ ንእሽትለን ነኳል ክንፈጥረሉ መተንፈሲ ክንፈጥረሉ ንሱን ተፈጢርናሉ እንተዲሕና እንተሃሊና ስለ ዝኾነ ስለ ጀኖሳይድ ንሓትት ስለ ካሕሳ ንሓትት ስለ ህልውናና ንዓምም እንተሃሊና ጥራሕ እዩ ካብኡ እንድሕር ሃሊና ናፅነትና እንተኸቢርና መሰል ዓርሶ ውሳነና እንተተኸቢሩ እመኑን ናይ ትግራይ ናይ ምቕያር ናይ ምልዋጥ ከይዲ ካብ 5 ዓመት ንላዕለ ይኾን ኣነ መንግስቲ ኮይነ ስለ ዝፈተንክዎ ይኮነ የንብብ እየ በዓል ሞያ እውን እየ ትግራይ ንምቕያር እንታይ እያ ተድልየና ናይ መጀመርያ ምግቢ ሕስና ንምርግጋፅ
እንኸዶ ኸይዲ ብደንቢ ዌል ዲዛይን ዝኾነ ሳይንስ ዝደገፎ ተመክሮ ናይ ካልኦት ዓድታት እውን ዘተኣታተወ ኸይዲ ምግባር ድሕሪኡ ዘሎ ኢንቨስተር ፍሬንድሊ ጌርካ እቲ ፖሊሲኻ ኢንቨስተራት ክመፁ ምግባር መናእሰይና ካብ ክስደዱ ኣብ ትግራዮም ስራሕ ዝረኽብሉ ዕድል ምፍጣር ስራሕ ፈጠራ ኣብ ስራሕ ፈጠራ ክነጥፉ ዝኽእሉ መናእሰይ እውን ዕድላት ረኺቦም ድጋፍ መንግስቲ ረኺቦም ህዝቦም ዘገልግሉሉ ትካላት እንውንነሉ ካብ ደቀቕቲ ንኣሽን ጀሚርካ ዝኽየድ ማለት እዚታት ምግባር ቀሊል ትግራይ 10 ሚልዮን እያ ኦኬ 10 ሚልዮን ህዝቢ ኣቨሬጅ ወሲድና 10 ሚልዮን ህዝቢ ነው ስፍሓት ትግራይ 54,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር እዩ ስኢላ ክወዳደረልኩም ክልተ ዓዲ እዚኣ ናይ መወዳእታ ይክገብራ ንሕናስ ከም ተጋሩ ክንቅየር ንኽእል ኢና ክንብል ከለና እስራኤልን ሲንጋፖርን ክወስደልኩም ንጃሃራ እንተይኮነ ብተግባር ሲንጋፖር ትበሃል ዓዲ ክንዲ ሲሶ ጎልጎል ራያ እያ ትኾን ጎልጎል ራያ እታ ጎልጎል ራያ ትበሃል 2400 ስኩዌር ኪሎ ሜትር እያ ኤርያ ስፍሓታ ሲንጋፖር ክንዲ ሲሶ ንሳ እያ ትኾን ክንዲ ሲሶ ጎልጎል ራያ እያ ትኾን ሲንጋፖር በዝሒ ህዝባ ግን 5 ሚልዮን ከባቢ ነዚ 5 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ኣብ 721 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ተንብሮ ጥራሕ ኣይኮነን ባጀታ ናይቲ ሃገር ልዕሊ 10 ዕፅፊ ናይ ኢትዮጵያ እዩ